Evelyn, que es su traductora en el día de hoy, y pues le queremos dar la bienvenida a amantes del Círculo Polar. Welcome, Thank you. welcome, Seanloui. Thank you so much for having me. It's been such a great adventure being here so far, and I can't wait for more. Bienvenida, Bueno, Evelyn. gracias. Sí, mil gracias. Estoy feliz de estar aquí en Bogotá con todos ustedes. Bueno, tenemos que hablar evidentemente de la música y yo sí quiero preguntarte tu origen y tu conexión. ¿Cómo te enamoraste de la música? ¿En qué momento? Okay, we are fascinated by your music, so we want to know how is it that you fell in love with it, and how did you start playing? I started playing when I was 5 years old. Now everyone's going to try to figure out how old I am. I'm not going to tell you. And it came out of just being in love. I love music. My family did music, so in the house was always a lot of music, and it made me just want to create up until now. Okay, bueno, la verdad es que yo me enamoré de la música desde que tenía 5 años. Si ustedes están tratando de averiguar mi edad, no se los voy a decir. Pero pues vengo de una familia muy musical, muy creativos todos, de manera que siempre he estado en ella y continuaré en ella para siempre. Tengo mucha curiosidad del proceso creativo, de tu proceso creativo, porque aquí evidentemente lo que digo yo es se siente el rhythm and blues, se siente la fusión, hay muchos sintetizadores, pero también hay hip hop, no tan fuerte, no tan marcado, pero lo hay. Háblanos un poco de ese proceso creativo. Okay, please talk us a bit about your creative process, because well, we can hear this little bit of hip hop and the R&B. And how has it been? How have you done this fusion, this very interesting, fascinating fusion? I study music a lot, more than I think people realize. I will listen to polka music, for instance, and I will find stuff in the genres like hip hop, R&B, Dr. Dre, Snoop Dogg, all the way to Metallica or The Strokes, and I will study and see how they did it, and then from there I will take a song and then take all the influences and put it together, and here we are. Realmente ha sido pues como el resultado de un viaje a través de toda la música, desde los 60, 70, pasando por todo el hip hop, el R&B y muchos músicos como Michael Jackson, Dr. Dre, etcétera, que me llevan a hacer una música que es mía, que es como original realmente, porque en ella está pues todo este pasado. Yo he sido un estudioso de la música desde todo punto de vista, de manera que este es el resultado. El género sin duda es inclasificable, pero podemos hablar de música experimental. Okay, definitely this is like a non-classifiable genre, like your music couldn't be classified in a specific place. So could we speak about something very original? What my music is? Yeah. My music is... May I understand the question? Un momento. Okay, your music cannot be classified in a specific genre. So how could you explain it? Oh, how can I classify it? As if Michael Jackson and Prince had a baby Yes. who looked like Lenny Kravitz but loved R&B music, that loved like Brandy and Casey and JoJo. Is experimental music? I wouldn't say it's experimental because those genres, I mean, maybe everything together, all that mesh up, but when it's just good music, it's just good music. There's no experimental, we're not. I think the journey to experiment is the experimental part, but the music itself is just good music. Okay, es el resultado, la buena música. Es como si Michael Jackson and Prince tuvieran un bebé y el bebé fuera como Lenny Kravitz más o menos, mezclado con un poco de hip hop y otras influencias a través de las décadas. Entonces ahí es a donde puede uno pensar que es algo experimental, pero pues es como mi propia experiencia interior a través de todo este universo musical. ¿Dónde buscas la música? Y te lo pregunto ¿vas a los países, indagas en los países sobre la música de los países? ¿Te alimentas de esa música?
Okay, every time you travel to different countries, do you feed yourself with this music? Do you have any feedback from the specific music from different countries and traditions and everything? Yes, I listen to like all the local music. Yes, very much so. I will like I went to Mexico City and I found this amazing artist named Surich, and he's so great. So I dive into what the local scene is doing, and I learn from them because if I'm a guest, then I want to come at the table and learn from the people who live here. And I engulf it all, and then I add it to the music. So I took some of Sewage's stuff and put it into my new album that's coming out soon. But yeah, so I definitely learn a lot. Ok, claro, cada vez que yo viajo a alguna parte, pues me alimento literalmente, digamos, de la música local y de los artistas locales, como por ejemplo en México hay un gran artista, un gran músico que se llama Suech, y pues yo tomo como los elementos fundamentales de estos artistas y de alguna manera se integran a lo que yo hago. Háblanos de Black Rose, la banda. Yes. Quiero que nos cuentes un poco de cómo se configura todo tu espectáculo, tu show y con la banda. Could you please tell us about Black Roses, the band, and how it is integrated and all? Yeah, that's my live band. They are amazing musicians from all over the world. So musicians from Mexico City, Phoenix, Arizona, Rome, and I bring them all together. I met them just through the internet. I love Instagram because it makes me meet a lot of people, and we get together and we create the songs and the set list, and it's really great. I think when I come back and I bring them, people are really going to be surprised on the energy that we bring and just the amount of talent that all of us bring to the table. It's very cool. Ok, bueno, esta es una banda que yo he conformado con gente realmente internacional, como personas italianas, de Roma, de México. Wow. Y pues me encanta Instagram porque ahí es a donde yo he conocido muchísimos músicos y de esa forma empezamos a trabajar juntos. Creo que la próxima vez que yo venga a Colombia voy a traerlos y realmente es una fusión genial, una combinación de talento maravilloso. Esta es tu primera vez aquí en Colombia, the first time in Colombia. Sí. Es la primera vez que vienes. Sí. It's first time you come Yes. to Colombia. Bueno, en esta primera vez, ¿cómo llegaste tú al país? How did you arrive to the country? Yeah, why? How? Anytime that I would release a song, I would get major hits in Colombia. So I would Shazams. ¿Cómo se dice Shazam? Ah, Shazam? like- Shazam? Yeah. yeah. Um, La aplicación. Yeah, Shazam, sí. yeah. It would happen like 300 people would go and figure out what song it is, and then everything would go up. And so I was like, I need more friends. Obviously, I have friends in Colombia. So that's why I'm here. I'm here to meet all those people that have loved my music, Shazammed it, and follow me on Instagram. Ok, he hecho muchos amigos a través de Shazam y gente que siempre que yo saco una nueva canción o música, pues les encanta, les fascina. Entonces, pues de esa manera he tenido mucho éxito en el país. Así que ellos, y tengo amigos, de manera que ellos me han atraído hasta acá, por eso estoy acá. Ah, es una maravilla. Wonderful. Quiero preguntarte sobre los sonidos latinoamericanos. ¿Qué conoces de ellos? ¿Tienes alguna referencia de los sonidos latinoamericanos? I would like to ask you about the Latin American sounds. What kind of a reference do you have about them, or what do you like of them? I actually I was raised, my music foundation was in Tijuana, in Mexico. So La Banda, Juanes, I'm a big Juanes. Juan. Yes, por ti. Oh, that's my jam. Juanes, Yeah. And so I grew up learning music. I learned that music first before anything else. So yes, R&B, my family. But then when I I was adopted by another family. They taught me that, and so that's what I hear. So you can hear it in my music. Sí, yo empecé mi camino musical, digamos, con el R&B por mi familia, pero luego otra familia me adoptó y tuve ese encuentro con la música mexicana en Tijuana.
Y esto me ha dado pues ese sabor y ese conocimiento de lo latino y de lo hispano y pues lo autóctono de estos lugares. Tenemos que hablar de Danger, porque Danger es tu nuevo EP. La canción está fantástica. Háblanos. Muchas gracias. Okay, we need to talk about Danger. This is a fantastic song. So please tell us about it. It's about me realizing that my love for music was the most dangerous part of our relationship. This song is about growing up. It's going, oh, maybe I should not love it so much, right? Maybe, but I do, and it just kind of just talks about that and the effect that it had on somebody that I really cared about. Bueno, esta canción se trata de mi encuentro con la opción de escoger la música en vez de escoger el amor personal y privado. Entonces, en algún momento pensé, amar la música tanto de pronto es muy peligroso, porque me hace desatender el otro amor, que es pues el de una pareja, pero así sucedió. ¿Cómo se compone el EP? Está Danger ahí, pero ¿cuántas canciones componen este EP? Y háblanos un poco más de ese recorrido musical que nos muestras allí. Okay, tell us about the LP, the album. Is it only Danger or other, the journey in this album? Yeah, so it has the remix that I made with my friend Aski, who's another amazing artist, called Future You and Me. And then it has some really cool songs, Runaway, I'm So in Love with You, and then a special song called My Girl. And it's all going around the same idea of danger, of like this being in danger while being in love, being in danger while breaking up, and it's a great album. People are going to love it. Bueno, tiene varias canciones, todas referentes al amor realmente y al peligro que representa el amor en la vida de uno, en comparación con el amor hacia la música y las opciones que uno tiene, lo que tiene que escoger. El video está también increíble, hay mucho blanco y negro, pero estás en un concierto. Háblanos un poco de la producción del video de Danger. Okay, please tell us a bit about the video. It's like very much like black and white, but it's like a very interesting production, so tell us about it. The idea for the black and white is to make sure that when I do color, it makes sense and it says something. I'm saying something with it. And that was the kind of the main focus. So in the music video, when it's red, that means that there's a danger that is evident or all around me. So you'll see it as I'm, on my cell phone, or someone grabs me, just like real life experiences. And I filmed it in Hermosillo, in Mexico, by an amazing director named Jesus. It's a special music video, and it was fun to make. I loved it. Bueno, este es un video especial que hice en México con un gran artista, un gran productor. Y bueno, se trata del blanco y negro, que de un momento a otro entra el color, como decir el rojo, que representa pues el peligro y representa pues como la intensidad de las emociones. Entonces realmente es un video espectacular rodeado de grandes artistas. Hay concierto, vas a estar en concierto este fin de semana en Bogotá. Háblanos un poco del espectáculo, que nos vas a llevar a la escena y dónde va a ser. Okay, please tell us about your concerts in Bogotá, or your shows tomorrow, the day after, and how they are going to be presented, and what are you going to give us? It's going to be so much fun. You're going to love it. Tomorrow is at Laud Records at 7 p.m. It's going to be really cool. I have, if you look at my Instagram, I have my looper, and so I do all the sounds you hear in the record on this little device, and I play my guitar. So much fun. Saturday, it is RPM Records, and that is going to be actually at 6 p.m. Same thing. It's going to be even different show. I'm going to change some songs up and have some special guests. It's going to be fun. Only you? Bueno, va a ser muy divertido, muy divertido. Mañana es en la Roma Records a las 7 de la noche.
a donde yo voy a tocar mi guitarra y también tengo pues mi looper que yo manejo personalmente. Esto va a ser una maravilla de concierto y el sábado va a ser en RP Records a las 6 de la tarde, 6, right? Sí. Okay, a las 6 de la tarde el sábado, a donde van a cambiar un poco las canciones, pero también voy a usar mi instrumento y también mi guitarra y pues bueno, ustedes van a ver algo muy original y especial. Pues está increíble la música, Seanloui. Bueno, el nombre me causa curiosidad porque pensé y tenía relación con algo francés, pero tú eres de Arizona. ¿De dónde viene? Ok, eres muy especial y me encanta tu música y todo, me llama la atención. No. I'm like, okay, I'm listening. Cut. Okay, I'm really fascinated by your music and everything, and but your name catches my attention because you're from Arizona, but your name is kind of French. So how did it come to be? I'm actually from Orange County, California. I moved to Arizona, okay. But it became because my dad's side, the French, Yes. my mom's side is Barbados, from Barbados, and when the last thing they did before they got a divorce was my dad wanted to name me Jean-Louis. My mom said, no, I do not like that name because she met somebody. I got to meet this guy who she did not like, you know, his name or did not like him. So she's like, no, my son's gonna be named Seanloui instead. So yeah, that's That it. was not your dad, right? That was not your dad. No. Jean-Louis, the one he was. Oh no, my dad's name is Larry. Yeah. Oh. Yeah. Pues la cosa es que antes de que mis papás se divorciaran, mi mamá conoció a alguien que se llamaba Jean-Louis, o sea, francés, pero le cayó muy mal. Entonces ella dijo que no se iba a llamar Jean-Louis, que sería el nombre correcto en francés. O sea, mi mamá es de Barbados y mi papá sí era de ascendencia francesa. Entonces le quitó la J y le puso la S, que es Sean en inglés, en vez de Jean. Está magnífica la historia, está fantástica. Gracias. Pues Seanloui, está fantástica la música, síganlo en redes sociales, así tal cual. Se escribe Seanloui, para que ustedes lo sigan en Instagram, en todas las redes sociales está así. La música está maravillosa también y hay un aire mucho a Lenny Kravitz. Yes? Yeah, well, that's what he says, Sí. actually, eso es lo que él dice. Yeah, sí. Él dice que ese bebé entre Prince y Michael Jackson sería Jackson. parecido a A Lenny Kravitz, Kravitz. pero mezclado con otros cuantos. Está maravilloso. Fantastic music. Thank you. We are fascinated by it. Thank you for coming here. Thank you for having me. Thank you, Jane. Muchas gracias. Ok, perfecto. Que mil gracias.